Hi, maayong adlaw. Happy Thanksgiving day sa Jesus Christ, the Life Giving Spirit Ministry. Ako di ay si Ronel di ay usa kayot sa Jesus Christ, the Life Giving Spirit Ministry. Na ako karon diri sa Manila, nakipag sa palaran daw kuno. And then nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi, and also sa church diha, sa mga katawhan niya or mga anak niya na diha. Pasalamat kog dako ana because they are growing, they are multiplying, and also itong mga nadala nila mas nakaila o mas barugan nila ang kamatuoran nga naa diha ni Kristo nga mao ang maayong balita nga siya namatay sa cross ag sa tulo ka adlaw. Nabanhaw siya. Daghang salamat kaayo tungod kay yung nabatunan ang kamatuoran nga dili matumpag, dili madala sa hangin, nga ang kamatuoran nga naa ni ana may magdala nato sa eternity. And pasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Mike tungod kay gigamit siya sa pagpaibaw sa mga tao, labi na sa akong kinabuhi nga dako jud siya impact sa ako ang kinabuhi og sa mga church nga naa diha. Padayon lang mo, padayon ta sa pagtubo. And then bisan og maabot ang panahon nga kuan kung naay mga youth diha, hay sa mga youth diha, umabot sa point nga maabot na mo sa adulting stage, ayaw mo kalimot og pagpasalamat sa Ginoo, ayaw mo pagkalimot og pag-serve tungod kay ang pag-serve sa Ginoo is a lifetime commitment na siya. Dili na nato siya isig sa payan nga opportunity nga igihatag sa Ginoo sa tuwa. Dili na siya job tungod kay kuan na siya lahi ang kuan ni ana nato, kundi ang kana siya is opportunity nga gihatag na sa Ginoo sa imuha. Ug karon daghang salamat sa mga tawo nga gi-invite diha, mga bagong tawo nga naa diha. I pray ginaampon na po sa Ginoo nga ablihan ang inyong kasing-kasing nga makahibaw mo sa iyang gibuhat sa cross, nga ang nag-invite sa inyo wala mo gidala diha tungod kay magbalin mo religion, but gidala mo diha tungod kay gusto mo ipahibaw sa kamatuoran nga naa ni Kristo, nga mao ang mayong balita nga makahatag sa atong kaluwasan. Ug karon daghang salamat sa tanan. We praise God, we serve God, and also we worship the Lord until the end. And sa pagbalik niya maghinuwa ta. Ug karon, God bless sa tanan. Happy Thanksgiving Day. Ako na si Ronel. Mayong adlaw. Shalom. Adios.